O, paano? Turuan mo sila mag-exercise. O, tapos, ano naman? O, ganun daw. Tinuturo sa school. Renan, gaya mo. Natapos mo na QK, okay? QK na, bilis naman. QK ka agad. Ano pa exercise? Turuan mo pa sila exercise. O, yung sa paa, yung may ganun. 1, 2. Dito. O, yan. Ganyan daw. 1, 1, 2. Ang kabila naman. O, tapos. Jump. O, yan. Yung ganyan daw. O. Ganyan daw. Mukha mo. Okay na. O, jump, jump. O, yung ganon yung kamay. Gumaganon yung kamay. Suot mo. Gumaganon yung kamay. Ganyan, o, jump. Galing. O, tapos ano pa? Next. O, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. O, tas kick. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, Daya, naglakad na. O, QK, pahinga na.